हेलो व्यूअर्स, आदाब, नमस्कार। फिर से हाजिर है हम एक और वीडियो लेके। आप देख सकते हो हमने जो कल छोड़ा था है बनाई सी एक मिनट, जिसपे जहाँ पे हम काम छोड़ा था कल, आज वहीं से स्टार्ट किया है। देख सकते हो आप, वीडियो पूरा देखना, अच्छा लगेगा आप सबको। हमने ये कल 3 क्लियर कर लिया था, बाकी इतना बचा है, आज करेंगे इसको हम क्लियर। একদিন শুনি দেৰ গপ কোন জেগাত বোলে খালি বৰফ দেখছে এন দেখছে ফেন ছাতিৰ মাজে লাগাইল ফেন কত গপ খুবৰ বন্ধ একদিন শুনো দিনৰ মন্দ লাগাবাই দইছে মায়ের মাথা ফাটিছে বড় ভাই সাক্ষী হইলা দুইজন কইলা সাক্ষী শোনার কোনবাই গেছে লম্বা মাত বুকুত লইছে দৌড়াত দৌড়াত বউয়ে কইল ও ভাই বউ কিতা হইছে আমারে বুঝাই আকো কইলো খুশিয়া কপালর গাম সমন আইছে সাক্ষী দিতাম ইটা কথা কইমু কত কৌটো গেল তারিখ মতো সোনারতনে বইয়া দেখে মাজেস্টরে কিতা লেখে শেষ হইতে ওই একজনের ডাক বললো সোনারতনর উকিল তোমার নাম নি সোনারতন অন্য লাগাও টিপস হই আর খেয়াল করিও কিতা কই পুবর বাড়ির যে হইছে মায়ের মাথা ফাটিছে বড় ভাই ঠাকুরে দিলে বড় ভাই জিতা ই মায়ের সম্বন্ধে জানো কিতা মাত বারণ না মুক্ত নে কিতা কইতো সোনারতনে সাইরোবাদী ভাক্কার বের কিতা কইতো জানে কাফে আখতা উঠে কই শুনছই স্যার এরে সুরেন্দ্র খুবি দিয়া দা সুকার আমি তামাক দিয়া খাইয়া টিকি নাতিকে করে নানা বিকি পুয়াইকে ধরছে তার বাহর হাড়ি যতদিন না সাঙ্গিতা খোলা হইছে না বাড়ি এর বাদে শুনছি বিছন এর বাদে হাসপাতাল দি গাড়ি ওখান নিছুন রাগে উকিল হইছে লাল কইলো কিতা করা আমার কপাল উকিলে কইলো উইট এবিট ম্যাজিস্ট্রেট কইলো এগুর মাথার সিট फ्रेंड, फाइनली हमने अपना जो प्लास्टरिंग का काम था ये आज के लिए इधर कंप्लीट किया है। देख सकते हो ये छोटे छोटे जितने भी आप कॉलम देख रहे हो सब डिजाइन के लिए जो हमने बनाया था, तो इसको आज हमने प्लास्टरिंग का काम खत्म किया है। देख सकते हो माता मगज गरम होइसे खान बापे तो देखे बोर बयस हुआ तक टान छोटा छोटा है, इसके लिए टाइम ज्यादा लगता है। नागेश्वरर खसा खनि बाजू 12 दिस आइल मासर गसा किता देखिया मजिले এই আইল মাছর গসাত 12 আমার বাড়ি থেকে বেমানিয়ার জাত তরকাতরকি করতে করতে 12 গেল ফুয়া বাবা রিলে না আগর আমলি লুয়া চকই বল হইছে আতো হঠাৎ গরুল লাদ মানে জিকাইলো কয় তার ফুয়ার হরাদ ইটা দেখি ফুয়ারও লাগি গেছে বাদ হেও লাগাই দিছে তার বাপর হরাদ ইনো বাবলে মন্ত্র ভরিয়া বাপরে কর। वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अभी हम करेंगे ये जो छोटे छोटे भीम देख रहे हैं ना, इसका प्लास्टरिंग, छोटे छोटे भीम का प्लास्टरिंग गोरा बांगिया बुढ़ार बिछना बुथल बातल साथी डेग हुन्ना लेफ्टन बांगा डेग मृदंगर सारा गानर खाता फानर जाफी सिड़ा खाता उल्टिया फोर से मासर हलई बुढ़िया खाली